Hello students, good morning. How are you this morning? I hope you are healthy, okay? Well, we are meeting again in the second meeting and we will study about partings and leave takings. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Kali ini kita bertemu lagi dalam pertemuan kedua membahas tentang partings and leave takings. Seperti pertemuan sebelumnya, untuk materi unit 1 ini masih didasari dari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Nah, student, in this material, in this video, we will study about how to say goodbye. Nah, as usual, we will study the expression from dialogue. I will play a video. In the video, there's a dialogue between George and Harry. Anak-anak, kita akan mempelajari ekspresi partings and leave takings dari sebuah video. Saya akan memutarkan sebuah video. Di dalam video ada percakapan antara George dan Harry. Well, to understand the dialogue, I will give you 6 questions. Oke, untuk memahami isi dialognya, Memlina akan memberikan 6 pertanyaan untuk memandumu. Yuk, kita cek pertanyaannya ya. Number 1, what is the dialogue about? Apa sih isi percakapan tersebut? Number 2, what is the expression used to greet in the dialogue? Apa sih ekspresi yang digunakan untuk menyapa di dalam dialog? Number 3, what did Harry do in the weekend? Apa yang dilakukan Harry pada akhir pekan? Number 4, what about George? What did he do in the weekend? Bagaimana dengan George? Apa yang dia lakukan di akhir pekan? Number 5, what is the expression used to end the dialogue or leave taking? Ekspresi apa yang digunakan untuk mengakhiri percakapan atau mengucapkan selamat tinggal? And number 6, what is the partings expression used in the dialogue? Apa ekspresi yang digunakan untuk mengucapkan selamat tinggal? Okay, from these 6 questions, we will understand the dialogue. Alright, students? Okay, now, what's the dialogue in the video? Hi, how are you doing? I'm good. How are you doing? I'm great. What did you do this weekend? I went to the movies. What did you do? Oh, I ate pizza. Nice. Oh, so I have to go now. It was nice to meet you. You too. Bye. Bye. Okay, students, have you seen the video? Yes, the dialogue is very easy, right? Well, to help your understanding, I have write the dialogue text. Oke anak-anak, kalian sudah menonton videonya? Percakapan di dalam video cukup mudah kan? Ya, untuk membantu kalian, saya sudah menulis teks dari dialog itu. Let's read and understand. Yuk kita baca dan pahami ya. Read the dialogue. George, say, "Hi, how are you doing?" Harry answer, "I'm good. How are you doing?" And then George say, "I'm great. What did you do this weekend?" Harry, "I went to the movies. What did you do?" George, "I ate pizza." Harry, "Nice. Oh, I have to go now. It's nice to meet you." And George, "You too. Bye." Harry, "Bye." Okay. It is the text of the dialogue. Well, students, from the text, do you find
difficult vocabulary? Baik anak-anak, di dalam teks atau di dalam dialog tersebut, apa kalian menemukan kata-kata yang sulit? What did you do in this weekend? Betul, apa yang kamu lakukan di akhir pekan ini? I ate pizza. Saya makan pizza, betul. Good. Perlu kita bahas satu persatu? Baik. Oke, pertama, George membuka dengan kata-kata Hi, how are you doing? Hai, apa kabar? Harry menjawab, I'm good, how are you doing? Saya baik-baik saja. Kamu bagaimana kabarnya? George merespon, I'm great. Saya rasanya hebat. What did you do in this weekend? Apa yang kamu lakukan akhir pekan ini? Harry menjawab, I went to the movies. What did you do? Saya pergi ke bioskop. Kamu, apa yang kamu lakukan? George menjawab, I ate pizza. Saya makan pizza. Harry menjawab merespon, nice. Nice. Wah, menyenangkan. Oh, I have to go now. Oh, saya harus pergi. It's nice to meet you. Senang bertemu denganmu. George menjawab, you too, bye. Aku senang juga. Selamat tinggal. Harry menjawab, bye, selamat tinggal. Nah, kurang lebih itu maksud dari dalam percakapannya. Yuk, sekarang kita lebih memahami isi percakapannya. Let's discuss the answer based on the video. Number 1. What is the dialogue about? Yes, right. The dialogue is about weekend activities. Kita bisa tadi memahami ya bahwa percakapan itu intinya adalah membicarakan tentang kegiatan di akhir pekan. Apa yang dilakukan Harry, apa yang dilakukan oleh George. Maka ketika ditanya apa tema bacaan atau tema percakapan tersebut, the dialogue is about weekend activities. Good. Number 2. What is the expression used to greet in the dialogue? Yes, right. The expression is Hi, how are you doing? Ekspresi yang digunakan untuk menyapa di dalam dialog adalah Hi, how are you doing? Number 3. What did Harry do in the weekend? Harry went to the movies. Betul. Oke, apa yang dilakukan Harry di akhir pekan? Harry pergi ke bioskop. Yes, good. Number 4. What about George? What did he do in the weekend? Kalau tadi Harry pergi ke bioskop, bagaimana dengan George? George ate pizza. Good. George makan pizza. Number 5. What is the expression used to end the dialogue? Apa ekspresi yang digunakan Harry tadi untuk mengakhiri pembicaraan, mengakhiri dialog? Yes. Oh, I have to go now. Nah, itu adalah isyarat ekspresi untuk mengakhiri pembicaraan. Oh, I have to go now. Oh, maaf, aku harus pergi. Nah, seperti itu untuk menyelesaikan pembicaraan ya, mengakhiri ya. And number 6, untuk mengucapkan selamat tinggal, ekspresinya yang digunakan apa? What is the parting expression used in the dialogue? Ya, ekspresi yang digunakan adalah bye. Betul. Oke, students, sudah paham isi dari percakapan tadi? Ya, very good, excellent. Seperti yang materi yang sudah Melina sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk leave taking atau parting ada beberapa kata yang biasa digunakan. Yuk kita lihat di dalam tabel ya. Sorry, I have to go now. Seperti tadi si Harry bilang, oh, I have to go now, gitu ya. Itu adalah salah satu ekspresi untuk mengakhiri pembicaraan atau leave taking. I'll talk later. I'll talk later. Aku akan bicara kamu nanti. Ya, seperti itu ya. Masih sibuk nih. Aku akan bicara sama kamu nanti ya. Nah, I'll talk later. It's been nice talking to you. Nah, menyenangkan bicara sama kamu. Oke. Itu isyarat untuk mengakhiri pembicaraan.
Nah, untuk kata-kata atau ekspresi lain yang untuk mengucapkan selamat tinggal bisa goodbye, bye-bye, bye, see you tomorrow. Responnya juga bermacam-macam. Yes, of course, sure, see you later, so long, take care, keep in touch, see you at school. Atau tadi si George menggunakan kata you too, ya kan? Masih ingat ya di dalam dialog ya. Nah, selain itu, ada kata-kata lain juga yang biasa digunakan. Good night, see you later, see you tomorrow, goodbye, bye, see you next time. Itu adalah banyak ekspresi yang digunakan untuk leave taking maupun partings. Oke. Nah, students, it is the end of our material now. Today in this video, itu adalah akhir dari materi kita di video ini. Ya, kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Oke? See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.